स्क्रिन देखिरहेको छ हैन? हजुर सर देखिरहेको छ सर। स्टार्ट गरौँ? हुन्छ सर, गर्दा हुन्छ सर। So today we'll be discussing about eclampsia. This is one of the complications of pregnancy-induced hypertension, and eclampsia is nothing. It's a tonic-clonic seizure in a hypertensive pregnant woman, and usually seen in a later half of a pregnancy or nearly at around third trimester. So during eclampsia, patient can go into coma, and the duration of coma may be variable. Patient will have hypercarbia, lactic acidemia, there may be fetal bradycardia. Patient often have a high fever, proteinuria, diminished urine output, hemoglobinuria, and there will be a pronounced edema. Proteinuria and edema usually disappears within a week, and BP returns to normal within 2 weeks postpartum. Pulmonary edema can occur from aspiration pneumonitis or cardiac failure. Death is evident when there is massive cerebral hemorrhage. Sometimes there could be sublethal hemorrhage leading to hemiplegia, and patient can have a transient blindness, which is because of retinal detachment or because of occipital lobe ischemia and edema. There may be persistent coma due to on-call urination. Rarely, eclampsia is followed by psychosis. So there are certain differential diagnoses. Whenever patient will have a tonic-clonic seizures, it could be because of epilepsy, it could be because of encephalitis, it could be because of meningitis, cerebral tumor, cysticercosis, or ruptured cerebral aneurysm. But having said this, you must always treat a case of tonic-clonic seizure as an eclampsia, and later on you can investigate the patient for a cause like epilepsy, encephalitis, or other differences. But the thing is, tonic-clonic seizure in a pregnant lady is because of eclampsia. Remember this thing. Prognosis is always serious whenever patient will have eclampsia. There as high as 6% of maternal deaths are related to eclampsia. Among PIS patient, maternal deaths is as high as 16%. So what is our goal or aim of treatment? So our aim of treatment is, first is to control the convulsion with magnesium sulfate, and we have to reduce the blood pressure by using intravenous or oral antihypertensive agents, and our aim will be to reduce the diastolic blood pressure to less than 100. And as in previous class, I have already said there is a constricted intravascular volume, so never use diuretics until and unless patient is in AKI or some renal problem. And another is we have to limit the IV fluids administrations, and we have to avoid hyperosmotic agents. And the most important part is delivery, because we know that hypertensive disorder in pregnancy is because of placenta. So until and unless you deliver the placenta, patient will have persistent symptoms. So delivery is the cure for eclampsia and hypertensive disorder of pregnancy. So we can use different regimes of this magnesium sulfate. We can use continuous intravenous regime. You can use intermittent intramuscular regime. So there are different regime, but safer one is intermittent intramuscular regime, which you need to know. So what we do in intermittent intramuscular regime is, first, once patient will have a fit, we give 5 grams of magnesium sulfate intravenously slowly. That means we have to inject over 5 minutes, 4 grams of magnesium sulfate. 1 ampoule of magnesium sulfate contains 1 gram. That means, and 1 ampoule of magnesium sulfate will have a volume of 2 ml. So each ml contains 500 mg of magnesium sulfate. So 5 magnesium sulfate always in gram, not in milligram. Okay. So 4 gram of magnesium sulfate means there will be a total of 8 ml of magnesium sulfate. What we do is, we cannot use concentrated magnesium sulfate in intravenous route. That's why we have to dilute. So you need to take a 20 ml syringe, and what we do is we aspirate, or we take 8 ml of active drugs, that is magnesium sulfate, and we add 12 ml of distilled water. That's why total volume will be 20 ml. This means our strength of magnesium sulfate in intravenous dose will be 20% magnesium sulfate. बुझिरहेछ? Yes, sir.
बुझिन्छ कि छैन? बुझिरहेको छ सर। बुझिरहेछ सर। यो इन्ट्राभेनस बोलस डोजमा चाहिँ टोटल अफ 14 ग्राम युज गर्छौं। 14 ग्राममा 4 ग्राम इन्ट्राभेनस, 5 ग्राम इन इच बटक इन्ट्रामस्कुलर दिन्छौं है। सो 4 ग्राम कन्सन्ट्रेटेड म्याग्नेसियम सल्फेट दिँदाखेरि टक्सिटी हुने भएको भएर 4 ग्राम भनेको 8 ml हो। 8 ml लाई हामीले 12 ml डिस्टिल वाटर राखेर 20 ml। हजुर सुनिरहेछ त? सुनिरहेको छ सर। स्क्रिन आइरहेछ मेरो? छैन सर। अहिले अब आयो। आयो हैन? हाम्रो लोडिङ डोज भनेको टोटल विल बी 14 ग्राम। ठीक छ? एक दुई जनाले माइक अन गर। सुनेछ? सुनिरहेको छ सर। ल टोटल विल बी 14 ग्राम हो हैन? 14 ग्राममा चाहिँ 4 ग्राम आईवी, 5 ग्राम इच इन इच बटक दिन्छौं है। सो 4 ग्रामलाई चाहिँ हामीले टोटल ड्रग भोल्युम कति भयो त? सुनिरहेछ? सचिन कसैले रेस्पोन्स गर न, सुनेछ कि छैन? यस सर, सुनेको छु। सुनिरहेको सर। सुनिरहेको सर। एक दुई जनाले माइक अन गर्दा हुन्छ हैन? 4 ग्राम म्याग्नेसियम सल्फेट चाहिँ इन्ट्राभेनस दिन्छौं। टोटल ड्रग भोल्युम 8 ml हुन्छ। त्यसलाई डाइल्युट गरेर 20 ml मा बनाउँछौं हामीले हैन? इन्ट्राभेनस दिनको लागि। सो 5 मिनेटको टाइममा हामीले स्लोली आईवी दिने डाइरेक्टली बोलस डोज हैन? त्यसपछि इमिडिएटली 5 ग्राम म्याग्नेसियम सल्फेट इन इच बटक दिने। 5 ग्राम भनेको कति ml भयो त? सुनेछ कि छैन? सेभेन 5 ग्राम ml भनेको 1 ग्राम भनेको 1 एम्पुल हो है? बुझ्यो है? 1 एम्पुल भनेको 1 ग्राम हो। अनि 1 एम्पुलमा 2 ml हुन्छ। बुझ्यो है? भनेपछि 10 ml भयो म्याम। 10 ml भयो सर। सो 10 ml भयो नि त 5 ग्राम भनेपछि। 10 ml बटकमा इन्जेक्ट गर्ने हो, दुईटै बटकमा। त्यत्रो ठुलो भोल्युम ड्रग इन्जेक्ट गर्दा के हुन्छ? पेशेन्टलाई पेन हुन्छ हैन? त्यो पेन नहोस् भनेर हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ 1 ml अफ 2% जाइलोकेन एड गर्छौं। बुझ्यो है? बोलस डोज टोटल 14 ग्राम कसरी भयो त? 4 ग्राम आईवी, 5 ग्राम इन इच बटक इन्ट्रामस्कुलर दिन्छौं है। त्यसपछि मोस्ट अफ द टाइम बोलस डोजले फिट कन्ट्रोल हुन्छ। यदि फिट कन्ट्रोल भएन भने 15 मिनेटसम्म वेट गर्ने। 15 मिनेटपछि नि फिट आइराख्यो भने 2 ग्राम आईवी स्लोली दिदिने, फेरि एड अप गर्ने है। अनि त्यसपछि चाहिँ म्याग्नेसियम सल्फेट चाहिँ एभ्री 4 आवरली इन अल्टरनेट बटक 5 ग्राम म्याग्नेसियम सल्फेट दिँदै जाने टिल कहिलेसम्म दिने त भन्दाखेरि 24 आवर्स अफ लास्ट फिट और डेलिभरी, विच एभर इज द लास्ट इभेन्ट। सपोज 12 बजे फिट आयो, 4 बजे डेलिभरी भयो भने 4 बजेको 24 घण्टा पछि, अथवा सपोज पेशेन्टलाई 12 बजे डेलिभरी भएको थियो, 4 बजे फिट आयो भने फिट इज द लास्ट इभेन्ट। त्यसपछि 24 आवर्ससम्म दिनुपर्छ है। ठिक छ? Yes. सो म्याग्नेसियम सल्फेट दिँदाखेरि चाहिँ टक्सिटी के हुन्छ त भन्दाखेरि इट्स अ भेरी टक्सिक ड्रग है।
टक्सिक ड्रग, त्यो भएर टक्सिसिटी मोनिटर गर्नुपर्छ हामीले हैन, मोनिटर गर्नुपर्छ एभ्री टाइम। म्याग्नेसियम सल्फेट दिँदाखेरि चाहिँ एभ्री टाइम हामीले 4 आवरले दिने भन्यौँ, दिन जाँदाखेरि चाहिँ हामीले 3 प्यारामिटर्स द्याट यु हेभ टु मोनिटर इज, वान इज डिप टेन्डन रिफ्लेक्स है, अर्को रेस्पिरेटरी रेट, अनि अनदर इज युरिन आउटपुट। डिप टेन्डन रिफ्लेक्स चाहिँ नर्मली एक्लाम्सियाको पेसेन्टमा एक्जाजरेटेड हुन्छ र म्याग्नेसियम सल्फेट दिँदै जाँदा यदि टक्सिसिटी हुन थाल्यो भने म्याग्नेसियम सल्फेटले डिप टेन्डन रिफ्लेक्स ब्लन्ट गर्छ। त्यो भएर ब्लन्ट भएको छ भने चाहिँ हामीले बुझ्यो हैन। अनि रेस्पिरेटरी रेट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यसले रेस्पिरेटरी प्यारालाइसिस, रेस्पिरेटरी एरेस्ट गर्छ। त्यो भएको भएर रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ सुड बी मोर देन 12 एटलिस्ट हैन। नर्मली हाम्रो टेन्डेन्सी 16 सम्म राख्नुपर्ने हुन्छ, तर 12 भन्दा कम भयो भने चाहिँ त्यसपछि सिभियर टक्सिसिटी भएर पल्मोनरी फेलरमा जान सक्छ। अनि थर्ड थिङ इज युरिन आउटपुट। युरिन आउटपुट भनेको इट सुड बी एटलिस्ट 0.5 ml per kg body weight per hour हुनु पर्यो। और 60 kg को लेडी छ भने इट सुड बी मोर देन 30 ml per hour चाहिँ हुनै पर्छ, किनभने म्याग्नेसियम सल्फेट इज क्लियर थ्रु युरिन। अब हामीले युरिन आउटपुट कम छ भने म्याग्नेसियम सल्फेटको क्लियरेन्स कम हुन्छ। क्लियरेन्स कम भइसकेपछि के भयो त, त्यहाँ क्युमुलेटिभ इफेक्ट भएको भएर म्याग्नेसियम सल्फेटको टक्सिसिटी हुन्छ हैन। हामी चाहिँ यति 3टा प्यारामिटर्स हेरेर if everything is fine, we continue every 4 hourly 5 gram magnesium sulfate in alternate buttock for 24 hours of last feed or last delivery, whichever is the last event. ठीक छ? Yes sir. So बाहिरतिर चाहिँ के गर्छ त, म्याग्नेसियम सल्फेट चाहिँ मोनिटर गर्छ, सेरम म्याग्नेसियम सल्फेट लेभल हेरेर हैन। आवर एम इज to keep the magnesium sulfate level at 4 to 7 milli equivalent per liter है। अब टक्सिसिटी कहिले हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि म्याग्नेसियम सल्फेट 10 मिली इक्विभ्यालेन्ट पर लिटर भयो भने पटुलर रिफ्लेक्स डिसएपियर हुन थाल्छ, रेस्पिरेटरी डिप्रेसन सुरु हुन्छ। मोर देन 12 मिली इक्विभ्यालेन्ट पर लिटर भयो भने चाहिँ रेस्पिरेटरी प्यारालाइसिस एन्ड एरेस्ट हुन्छ। अनि यदि 14, 15, 16 मा म्याग्नेसियम सल्फेट लेभल पुग्यो भने कहिले काहीँ पेशेन्टको रेनल फङ्सन डिरेन्ज छ भने चाहिँ लाइक क्रिएटिनिन Sir,